Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. So, macam anda sedia maklum, ini adalah actually di second video untuk the first tutorial. Okay, kalau video episod sebelum ni kita bincang daripada soalan 1 sampai soalan 8. Episod kali ini kita akan sambung dari soalan 9 sampailah ke soalan yang terakhir, which is soalan 14. Okay, so kita teruskan dengan soalan ke-9. Okay, sedikit disclaimer lah, kalau soalan nombor 9 onward ni banyak pada penulisan. So, for di jawapan yang bertulis panjang tu, saya akan terus type dan akan display je lah. But I will explain one by one kenapa macam tu. Seperti soalan nombor 9 ni, kalau anda tengok, soalan pertama dia minta, what are the condition for an effective collision? We know that there are two condition for effective collision, which are, the first one, kita mestilah cakap bahawa the colliding molecule tu must collide in correct orientation. Keyword ni mesti ada, okay, correct orientation. Dan yang kedua, dia mesti possess minimum kinetic energy greater than or equal to the activation energy. So, itu yang pertama. Soalan berikutnya, soalan dia tanya pasal how does transition state theory describe the activated complex dan juga activation energy. So, kalau anda nak tahu benda ni, activated complex ni dia ada 4 karakteristik dia. Yang pertama, dia adalah spesies yang have a very short half-life and very reactive. Okay, so short half-life and very reactive ni bermaksud dia sangatlah tidak stabil. Kalau anda ingat, okay, activated complex ni kita boleh represent dekat daripada energy profile diagram. Contoh macam ni. Okay, ni ada reactant. Okay, dia profile bagi macam tu. Activated complex berada di sini. Apa yang kita tahu dari sini bahawa adalah bila dia berada di atas ni, kita nak convert dia jadi produk. So, kalau dia half-life dia tinggi, reaction tu lambat, dan kalau dia tak reaktif, dia akan stay dalam keadaan activated complex. Karakteristik of activated complex ni, dia punya energi dia lebih tinggi lah berbanding reactant dan produk. Kalau ini kita punya reactant, ini kita punya produk, sekarang ini adalah product of energy. So, kita nampak kat sini bahawa energi dia lebih tinggi. Dan it's actually, our activated complex ni dia dalam equilibrium antara reactant dengan activated complex. Kenapa? Reactant boleh jadi activated complex boleh patah balik jadi reactant. Okay, benda tu boleh berlaku dalam equilibrium. Okay, and dia boleh decompose. Kalau dia cukup energi, dia boleh jadi produk. Tapi kalau tak cukup energi, dia boleh patah balik jadi reactant. Itu adalah karakteristik of our activated complex. Yang berikutnya, dia tanya pasal activation energy. So, activation energy ni is actually the minimum energy required to initiate the chemical reaction. And kita boleh kira dia daripada perbezaan energi antara reactant dan activated complex. So, this is how you answer question number 9. Dalam question number 10, dia kata dia minta kita explain the effect of temperature on reaction rate based on Maxwell-Boltzmann distribution curve. So, untuk jawab soalan ni, kita mestilah lukis dulu kita Maxwell-Boltzmann distribution curve. Once kita dah lukis ni, kita kena cerita lah. Okay, so one thing that you have to know, Maxwell-Boltzmann distribution curve ni, kalau lebih rendah temperature dia, dia punya puncak dia lebih tinggi dan dia akan lebih flat di ujung. Okay, so lebih tinggi temperature, dia punya puncak dia lebih rendah, so dia akan lebih landai. Okay, so kalau kita tengok kat sini, temperature untuk T1 adalah lebih rendah berbanding T2. So, kita boleh cakap ni adalah plot untuk T1 dan T2. So, area under the graph ni represent number of molecules. But kita berminat yang this region. Okay, this region, from this region onward, semua molekul yang berada di situ mempunyai kinetic energy lebih besar daripada activation energy, which is our karakteristik untuk dapat effective collision. So, lagi besar area tu bermaksud lebih banyak molekul. Okay, kalau kita nampak di sini, kawasan yang besar ni, T2 ni, disebabkan oleh temperature dia lebih tinggi berbanding T1. So, kita boleh kata at higher temperature lebih banyak molekul. Macam mana saya tahu lebih banyak? Sebab area dia lebih luas berbanding yang biru tu. Okay, area tu yang menunjukkan berapa banyak bilangan molekul.
How to get the number of molecule? Apa kita akan buat? Biasanya kita akan integrate lah. But that is beyond your concept dekat sini. Yang you perlu tahu bahawa area dia tu tunjuk berapa banyak bilangan molekul, lebih tinggi temperature maksudnya lebih luas area tu. Okay, so itu adalah proof according to Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay. Kita teruskan dengan soalan berikutnya, soalan nombor 11. The following equation shows the decomposition of Hi. Okay, what is the function of platinum? Platinum ni kalau kita tengok, dia tidak ambil bahagian dalam reaction tu. So, dia actually adalah platinum act as a catalyst. And B, dia minta kita draw the energy level profile diagram untuk reaction tu with and without platinum. So, apa kita akan buat? Sebab dia adalah delta H negatif. So, this is an exothermic reaction. So, apa kita akan buat? Kita akan buat exist dulu. Okay, so ini adalah potential energy. Dalam unit dia adalah joule ataupun kilojoule. Okay, so ini adalah energy of reactant. So, reaktan kita adalah 2Hi. So, tulis terus. Okay. Ini adalah energi. Ini adalah produk kita. Okay. Progress of reaction. Jadi, kita boleh guna macam-macam term ni di sini. Reaction pathway, progress of reaction, semua boleh. Okay. So, daripada sini, okay, kita tarik dari atas dan tarik dia turun bawah. So, ini ke sini adalah kita punya EA. So, yang hitam ni adalah without platinum. Okay. So, kalau kata kita guna platinum, kita actually merendahkan EA. So, ini adalah EA prime. So, ini adalah with platinum. Okay, kalau kita nampak di sini, function of catalyst actually dia akan merendahkan the activation energy. Alright. So, ini adalah kita punya transition state. Alright. So, ini adalah cara kita nak solve soalan ni. So, kita teruskan berikutnya, soalan C. Soalan C dia tanya kita give another two factors that can influence the reaction rate. Explain your answer. So, faktor yang pertama tadi sudah kita guna catalyst. Kita boleh increase dia punya concentration dengan cara bila kita tingkatkan concentration, actually kita tambah number of molecule per unit volume. Maksud lebih banyak particles dalam tu. Bila lebih banyak particles, frequency of collision akan meningkat. Frequency of effective collision akan meningkat. Thus the rate of reaction akan meningkat. Sebab ni adalah gas, kita boleh juga kacau dia punya pressure. Kalau kita tingkatkan pressure, which is actually kita compress dia, menyebabkan volume tu berkurang. Bila volume tu berkurang, actually number of particle per unit volume akan meningkat. So, bila number of particle per unit volume akan meningkat, the number of collision akan meningkat, number of effective collision akan meningkat, therefore the rate of reaction akan meningkat. And another thing is, kita boleh juga kacau dia punya temperature dengan cara lebih tinggi temperature, lebih banyak molekul yang mempunyai kinetic energy greater than activation energy. So, rate of reaction akan meningkat. Okay, ini adalah based on Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay. So, kita teruskan dengan soalan ke-12. Soalan ke-12, dia bagi kita satu rate constant and at 298 Kelvin, dan dia minta kita cari rate constant at 350 Kelvin if the activation energy is 50.2 kilojoule per mole. So, soalan ini is actually dia bagi kat kita K1 is equal to 3.46 times 10 to the power of negative 2 per second. Okay, where T1 is equal to 298 Kelvin. Dia minta kita cari K2
Dan T2 kita adalah 350 Kelvin. Kita diberi EA adalah 50.2 kilojoule per mol. So bila kilo tukarkan jadi joule, 50.2 times 10 to the power of 3 joule per mol. Dan R kita adalah 8.314 joule per Kelvin per mol. Okay, so kita dah ada semua information. Apa kita akan buat? Kita akan cari value K2. So kita tahu bahawa ln K1 over K2 is equal to EA over R darab dengan 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so ln K1 kita adalah 3.46 exponent negative 2. K2 kita nak cari. EA kita adalah 50.2 times 10 to the power of 3 bahagi 8.314 darab dengan 1 over 350 minus 1 over 298. You akan dapat K2 is equal to 0.702 per second. Direction sama, so order sama, unit of rate constant pun akan sama. Kita teruskan with the next one. Question number 13. Dia minta kita define what is activation energy. So activation energy is defined as the minimum energy required to initiate the chemical reaction. Soalan B, dia minta kita cari value of activation energy given T1 is equal to 463 Kelvin and K1 is equal to 2.52 exponent negative 5 per second. T2 is equal to 503 Kelvin, where K2 is equal to 6.30 exponent negative 4 per second. EA nak cari, R adalah 8.314 joule per Kelvin per mol. Okay, kita nak cari EA is equal to apa? Sama juga konsep dia, kita ada dua temperature, dua rate constant. So formula yang kita akan guna adalah ln, kali ini saya terbalik, saya nak guna K2 over K1 is equal to EA over R times 1 over T1 minus 1 over T2. I have to highlight here, kalau kata sini adalah 2, sini 2 nya mesti di belakang. Okay, dia terbalik ya. So kita akan kira. So kita masuklah ln K1 ada K2 kita adalah 6.3. T1 kita adalah 463 minus 1 over 503. Dan kita akan dapat EA is equal to 15.812.8 joule per mol. Okay, so daripada sini kita jadikan kilojoule lah, cantik sikit. So which is equal to 155.8 kilojoule per mol. Okay, so inilah cara macam mana kita cari dia punya rate activation energy.
Soalan 14 ni diberi data untuk hydrogen iodide at different temperature, dia ada different rate constant. Soalan pertama minta tulis apa itu dia punya Arrhenius equation. So Arrhenius equation adalah K is equal to A E negative E A over RT. Okay, so ini adalah kita punya Arrhenius equation. Soalan berikutnya, dia guna data ni, dia suruh kita cari activation energy. So how to do this? Kita kena cari daripada the formula ln K is equal to negative E A over R darab dengan 1 over T plus ln A. So dari sini apa kita perlu buat adalah kita kena ubah dia punya K ni jadi ln K dan juga T ni jadi 1 over T. Okay, so daripada situ kita boleh tahu bahawa ini actually a plot of Y is equal to MX plus C. Plot ln K versus 1 over T. So kita ubah dulu data kita. So once kita dah ubah data kita, kita boleh plot graph. So graph ni saya nak kamu plot sendiri, and daripada plot tu kamu dapatlah dia punya gradient dia is actually negative 22360 kan. So dia punya negative M is actually equal to negative EA over R, which is equal to negative 22360, which is equal to negative EA over R. R kita adalah 8.314. So kita akan dapat EA is equal to, by the way, negatif tu kita akan cancel out. Dia akan dapat 185,901 joule per mole. Okay, activation energy always positive. Jadikan dia dalam kilojoule, dia bersama dengan 185.9 kilojoule per mole. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak cari dia punya activation energy dari graph. Okay, you tak boleh, you dah plot graph, lepas tu you substitute dalam equation. Tidak boleh. You mestilah buat cari dari gradient. Okay, so that's all untuk video kali ini. Okay, video ni kita dah bincang soalan nombor 9 sampai nombor 14. I hope you really understand it. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.